Hello, hello, maayong gabi mga kalanog. Kumusta kayong tanan sa ako mga supporters, mga subscribers ni atong Mountain Channel, Rex Apalanog sa gugma sa Diyos. Kumusta po kayong lahat sa ating mga kapatid na mga Tagalog dyan po sa Kamaynilaan, sa anong kayong sulok sa ating mundo. So magandang gabi sa ating lahat. Dyan po sa USA, si Roy Rosiro, kumusta po kayo? Belated happy Sabbath sa inyo po dyan sa USA. Marami pong salamat sa walang sawang support nitong ating YouTube channel at sa ating ministry sa Lanog sa Gugma sa Diyos. Bago lang po natapos ang ating krusada, yung ating Music and Bible expose. At yan po ay nagbunga ng 20 mga tao na tumatanggap kay Jesus Christ. Maraming salamat po sa support sa ating mga kapatid sa ating district at sa ating district leader, Pastor Vincent Pareño. Sa tanan nga mga kaigsunan, kumusta kaniyong tanan sa mga nag-support ni atong YouTube channel? Kini na po ang inyong igsuon, Brother Rex Apa, ug sa ako nga mga supporter sa ato nga mga alawiton. Pasensya gyud ninyo mga kalanog tungod kay ang ato nga panahon murag nabisitan atay mga bag-ong mga kanta nga gihimo pero wala pa gid nato na tiwas tungod sa kabisi sa ato nga bunuhaton. So salamat kaayo sa mga naga-support, mga request alang sa itong malawiton sa atong mga -1. So pasensya lang gyud mo kaayo kay amtod karon wala pa kita makakuan og insaktong mga kagamitan. Kani naghandom pa ko nga do na untay hikapon sa Ginoo nga maka-sponsor na po nato og mixer kay actually na naman tay condenser mic, na natay mic stand, na atay kadtong SD card nga gamay para sa ato nga kung magwalita nga atay mga mapindot-pindot. So magtuon pa gid nga na ang atong pangandoy nga laptop wala pa gyud ta maka ni maintag na ihikapon sa Ginoo kasing-kasing nga maka-sponsor nato ini tungod kay gamit kay ini nato sa ato nga ministry, sa ato nga pagwali, sa ato nga music, makahimo tas mga pag-edit, pag-recording sa ato nga mga alawiton. So natay ubay-ubay sa ako nang ingon, natay ubay-ubay nga mga kanta na nga bagong nahimo pero wala pa gid nato ma-final tungod sa kabisi po sa panahon. Yung gisayangan kung ako ipagawas nga dili ma-record og kanang ingno nato kanang okay gid siya nga mahimo nato nga may highlights ba sa record niya, may lyrics, may -1 sakto. So mao gyud unta na akong gihandom unta ma-materialize gid unta nga makakuantag mga gamit, no? So kumusta adong Edgar sa ato nga kauban pod nga naa sa secure nga bag-o lang pod ming nag chat may tungod sa iya pong kahimtang didto. So shout out nimo Tata Kirol nga mao poy usa nga nahimong agiana nakaabot mig Sikihor pero pag abot ni Sikihor walay maayong plastada. So nahitabo ng Edgar karon diha marag mausad masubli pod sa amoa, no? Una nga unta Brad Tata Kirol magbag-o na kaaning imong ugali nimo kay wala na magkadimao. Maay lang ka sulti unya dili nimo ipahiluna og tarong, no? So mo na nga diha mi nakakaon mig tagam si Dong Ronnie diha. Pero okay lang. Kabahin po na sa experiences kinabuhi kay doon na yung mga tao nga lahion po og kinaiyahan. Manang okay rin kayo. Dong Ronnie, kumusta ni mo dong diya sa napaba ka sa Agusan karon sa Bayugan City, no? Kumusta sa imuhang wala na ako kay makita ang imuhang mga video Dong Ronnie.
So sa man nga ang ato nga sitwasyon dili gyud kaayo daghan ang mag-support nato tungod kay bisan ang mga kaigsunan murag igo lang mulili nya di pod kaayo mo support o di pod nato sila mapugos kay ilaha mo po ng prinsipyo. So ato na lang ha bisan og kamang-kamang hinay-hinay sa atong social media ministry nga unta dunay mga kaigsunan hikapon nga makadugang sa paghatag mga sponsorship alang sa atong dugang pagpalambo sa atong ministry. 36-24 sa nga handumang imong padako ng buot sa Ginoo uban ang mga lawiton. Tungod kay ang awit usan ning dunay dakong gahom Patriarchs and Prophets 592 si Ellen G. White nagsulti, music is an act of prayer. So mao ning dito sa atong YouTube channel bisan og hinay in town kayo doon naman tayo income nga ginagmay sa YouTube unta mapaspas-paspas og gamay tungod kay ang ato dinhi murag tinuig jud in town mga kalanog unya ginagmay lang. Salamat gani ko nga dunay gihikap pod sa Ginoo ang kasing-kasing si Roy Rosero nga dako jud kaayo sir og katabang ang mga sab nga financial no nga ibali imo pong kalipay sa pagtabang ni atong ministry. So ini atong video doon na tayo hisgutan pod gamay nga nakita nako sa post sa mga CFD Wendell Talibong akong nakitaan ang gianggan og Mr. Tampered Boy no so na tested man gyud siya mo na nga ang mayo ni mong buhat unya mobuhat kag makausa nga mali dili na maging malimtan matiman-an magina nya murag makita na to mao na gyud iya nga design. So matod pa niya sa iyang usa ka video dili man ni kinumedya seryoso man gyud ingon pa niya si Maria lang gyud ang pinakagikahadlukan sa yawa. So mao ni di malas kayo nga pamahayag nga ang nahigugmas kalibutan mao ang Dios gipadayag niya iyang bugtong anak pinaagi tungod sa iyang gugma no tungod sa dakong gugma sa Dios unya dapat ato nga higugmaon ang Dios gugma nga mohatod nato sa pagkahadlok sa Dios okay ang yawa nagpangurog nagtuo sa Dios nagtuo sa Dios nagpangurog sa ato pa nagpangurog nahadlok Santiago 2:19 nagatuo nga usara ang Dios nagakurog nahadlok pero kining giingon ni Wendell Tampered Boy Talimbong nga ang yawa ko no perting hadlokang Maria ambot ka makalanog og asa ni niya gikuha nga sinultihan murag ako sigurado nga kung sa Biblia wala gi kay mabasa nga ang yawa nahadlok kang Maria murag ilan ning tumo-tumo aron lang modako ang doktrina nga kinahanglan gyud iglesia na agyoy mama na agyoy inahan ang Dios wanay luoy kaayo gyud in town patungod kay ilaha man po ng pagpanabot pero manghinaot lang ta nga ang gugma sa Dios mosupon ta silang kaugalingon kay wala na ilaing issue mga kalanog gawas lamang nga atong higugmaon ang Dios kay kini mao gyud ang paagi nga ang atong koneksyon ngadto gyud sa atong langit ng Amahan unang 1:48 God is love. So ang gugma magapabilin gyud kung kita magatuman sing sugo 14:15 sa Juan. So nini nga mga video mahinaot kong imo ning matan-awan ayo pagkalimot pag-like pag-share ug i-subscribe usab kini sa mawala pa mga makasupport. Salamat sa mga nag-support ug mga nag-subscribe ining ato nga munting channel Rex sa Apalanog sa gugma sa Dios. God bless ug mahinaot kong ang Dios magbugos sa dapat dako kay nga gugma alang kanatong tanan. Bye-bye hangtod sa sunod nato nga video.